ओम सुरभ्यै नमः। मु आचार्य राजेश। आज आम गोमूत्र संबंधित लाभ संबंध चर्चा करवा। आपण जानिछंती सनातन हिंदू परंपरा रे गोमातार विशेष गुरुत्व रही। कहा जाए जेमिति गोबर रे माता लक्ष्मींकर वास अटे, से भली गोमूत्र रे भगवान धन्वंतरींकर वास अटे। तो आपण माने बुझी पारुथिबे, जो स्थान रे भगवान धन्वंतरी ही निजे रुहंती, तो से स्थान औषधीय गुणर महत्व केते नथिबो। आजिकाली आमे देखुचु जो माने गोमूत्र कथा कहती आउ गाईर कथा कहते, किछि मानसिक विकारग्रस्त व्यक्ति विशेष माने सेमानंक प्रति ताच्छल्य करते। वास्तविक कथा हेउची प्रियर भाई ओ भौणी माने, ए जो गोधन अर्क मो हाथ रे अछि, ताहा तो शुद्धिकरण करला परे यह अर्क भाव रे प्रस्तुत हुए। किंतु जो माने गोधन अर्कर प्रयोग जदि करिबा पई चाहुछंती, तो आमी कि भली भाव रे गोधन अर्क प्रयोग करि पारिबा। तो कला गाईर गोधन अर्कर अन्य एक महत्व रही एवं श्वेत वर्ण गाईर गोधन गोमूत्रर लाभ अनेक रही। तो जहाँ भी हो, गोधनर अर्क संबंध में आम जान ना कौन यार लाभ। प्रथमतः यार लाभ हेउची शरीर थिबा विजातीय तत्व को, विषाक्त तत्व को दूर करिबारे साहाय्य करे। ना आजिकाली आम केते प्रकार जे अशुद्ध खाद्य पदार्थ को ग्रहण करुछंती, शरीर को डिटॉक्स करिबारे साहाय्य करे गोधन अर्क। तो आम प्रत्येक दिन जदि सकाळे 10 रु 15 ml उष्म पानी सहित जदि व्यवहार करुछंती, प्रयोग करुछंती, तो आमर शरीर डिटॉक्स होता है। जो मानकर ओबेसिटी अर्थात मोटापा जनित समस्या रोची, केते कौन खाई जाउछंती मोटापा को कम करिया पाए। गोमाता भगवान धन्वंतरींकर रूप रे आपणकर मोटापा को मध्य कम करे। जो मानकर कोलेस्ट्रॉल जनित समस्या रोची, कोलेस्ट्रॉल बढ़ी जाउची, से माने मध्य जदि गोधन अर्कर प्रयोग करछंती, कोलेस्ट्रॉल को मध्य कंट्रोल करि पारिबा। आउ जे मान को अर्थराइटिस जॉइंट पेन माने बात, जाको गंठी बात कहतु, फुला बात कहतु, आम बात, भिन्न भिन्न बातर जेते सब समस्या अछि, ताको केवल गोधन अर्क समाप्त करि पारिबो। आउ जे मानकर एटा गोधनर विशेष मत। जदि गोमूत्र को आपण माने जदि आणुछंती, वीडियोटा टिके लंबा हबो, किंतु आपण मानक पय बहुत लाभकारी हबो। जदि गोमूत्र आपण आणुछंती, ताको कॉटन कपड़ा रे छाणी नियंतु, 8 फोल्ड करंतु कपड़ा को एवं छाणी नियंतु। छाणीला परे जदि आखि जनित समस्या रोची, दृष्टि शक्ति रे भल रहुनी, मोतिया बिंदी हो जाउची, डबल विजन रोची, ग्लोकोमा आदि रो समस्या जदि रोची, तो आपण 2 ड्रॉप पकांतु निजर आखि रे, तो देखिबे चमत्कारी लाभ आपण मानक प्राप्त हबो। जो मानकर कान जनित समस्या रोची, कान रे मध्य 2-3 ड्रॉप पकई पारिबे। जो मानकर मुखर दुर्गंध आसुची, जीभरे छेला छेला विटामिन B12, विटामिन C आदि कमी कारण भिन्न भिन्न कारण हो पारे। तो मुखर दुर्गंध, मुख रे घा ही जीवा, जीभरे घा ही जीवा आदि समस्या रे मध्य आपण माने कुली करि पारिबे ताको।
ଉଷ୍ମ ପାଣିରେ ନିଅନ୍ତୁ ମାନେ ଆପଣ 20 ରୁ 25 ml ନିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ କୁଳି କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲୋକମାନେ ଭାଙ୍ଗ ପୁଡ଼ିଆ ଗୁଟୁକା ଖାଉଛନ୍ତି। ହସିବାର କଥା ନା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭାଙ୍ଗ ପୁଡ଼ିଆ ଗୁଟୁକା ତମ୍ବାଖୁ ଆଦିର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ଭୟାନକ ସ୍ଥିତି ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଯଦି ୟାକୁ ଯେମିତି ପ୍ରଣାଳୀରେ କୁଳି କରିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଷାକ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ବାହାରିଯିବ ମୁଖରୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ୟାର 2-3 ଠିପି ନେବେ, ପାଣି ସେଇଠି ମିକ୍ସ କରିବେନି, ମିଶାଇବେନି, ଆଉ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ଯେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏଇଟା ତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଲାଭ କହିଲୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସୋରାଇସିସ୍, ଏକ୍ଜିମା, ସ୍କିନ୍ ଡିସଅର୍ଡ଼ର ରହୁଛି, କାଚ, କୁଣ୍ଡିଆ, ଦାଦୁ, ଖୁଜିଲି, କେତେ ପ୍ରକାର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦାଗ ହେଇଯାଏ, ଛଉ ଦାଗ କହନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଯଦି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଗୋଧନର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। କେତେ ଯେ ଲାଭ, ମାନେ ଯଦି ମୁଁ ଲାଭ ହିଁ କହିବି ନା, ଶରୀରର ଏମିତି କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗର ରୋଗକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଏଇ ଔଷଧିର କାମ ନଥିବ। ତ ପ୍ରବଳ କାମ ଅଛି ଏ ଔଷଧିର। କାରଣ ଭଗବାନ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଯେଉଁଠି ବାସ କରନ୍ତି, ତାହାର ଲାଭ ବା କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି। ବିଶେଷ ଲାଭ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଉ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର କଥା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶରୀର ପିତ୍ତ ପ୍ରକୋପ ଅଟେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏସିଡ଼ିଟି ଆଦିର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଛାତି ଜଳଉଛି, ଖଟା ଉକୁଡ଼ି ଆସୁଛି ବା ଡାକ୍ତର ଆସୁଛି, ସେମାନେ ଏଇ ଗୋଧନରକ ଯେତେବେଳେ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ରାରେ ମହୁ ମିଶାନ୍ତୁ। ଯଦି ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ତ ମହୁ ମିଶାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ବିଷୟ। ତ ପ୍ରୟୋଗ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶରୀରର ଭଗବାନ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୋମାତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୋଧନର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ଏ ଗୋମୂତ୍ର ଆଉ ଗୋବରର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଉପକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ତ ଆମକୁ କେବଳ ଆମ ଋଷିମୁନିମାନେ ଆଗରୁ ହିଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ କିଛି ବଡ଼ କିଛି କାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ରିସର୍ଚ୍ଚର ଭବତି, ମାନେ ଋଷି ହେଉଛନ୍ତି ରିସର୍ଚ୍ଚର। ତ ଋଷିମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରମାଣ ମାନି, ଋଷି ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରମାଣ ମାନି ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରଣାମ, ନମସ୍ତେ, ଓମ୍।